अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, डीएनएन न्यूज़ में खुश आमदीद। जैसे जैसे 8 फरवरी का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान के अंदर से भी पाकिस्तान के मुखालिफ कुव्वतें जो हैं एहतजाज की आड़ में अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, और वैसे वैसे सरहद के उस पार भी जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो बड़ा ज़बरदस्त कैंपेन करते हुए एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और इसके अलावा कोई मिस एडवेंचर करने के हवाले से इशारे देना शुरू हो गया है। मतलब ये कोई हुस्न इत्तफाक नहीं है कि एक साथ पाकिस्तान के दाखिली और ख़ारजी दुश्मन पाकिस्तान को अंगेज करने के लिए दोबारा से प्लानिंग कर रहा है। अच्छा, इस सिलसिले में अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबर आई है जिसने बताया कि इस वक्त राइट नाउ जो हाफिज़ फील्ड मार्शल हैं वो ज़ीरो टॉलरेंस के साथ चीज़ों को बहुत ब्रूटली देख रहे हैं और इंतहाई बेरहमी के साथ दुश्मन को कुचलने के हवाले से उन्होंने ऐलान कर दिया। अब सीधी सीधी बात है, देखते ही गोली मारने का जो हुक्म दिया जा चुका है उसमें किसी भी किस्म का कोई रहम नहीं है। अच्छा, अब अगले मोर्चों पर फील्ड मार्शल पहुंचते हैं, अगेन वैसे ही टैंकों पर खड़े होकर वो अपना एक ज़बरदस्त खिताब करते हैं। और अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि वो किन मोर्चों पर खड़े होकर अपना ये खिताब कर रहे हैं, जिससे ये चीज़ वाज़ेह हो रही है कि आइंदा आने वाले चंद घंटे जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इन चंद दिनों के अंदर कोई बहुत बड़ा जो दुश्मन मिस एडवेंचर करने का सोच रहा है, एक मरतबा फिर से आपको वही आहनी दीवार, वो सारे मनाजिर, वही फेस्टिविटी, वही एक्टिविटी नज़र आ सकती है। और पाकिस्तान की अफवाज ने इस हवाले से क्या तैयारियां की हैं वो भी मैं आपको भी थोड़ी देर में मज़ीद तफसील के साथ बताता हूँ, और पाकिस्तान के अंदर से किस लेवल पर जाकर जो एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है जिसकी बुनियाद पर इस वक्त खारजी दुश्मन बैठ कर, यानी बैरूनी दुश्मन बैठ कर पाकिस्तान को एक मरतबा फिर से एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। ये सारी बातें मैं आपके साथ करता हूँ, लेकिन सबसे पहले एक बड़ा ही खौफनाक, अफसोसनाक और अंधोनाक वाक़या पेश आया लाहौर के अंदर। और लाहौर के अंदर जो वाक़या पेश आया वो गटर के अंदर माँ और बेटी जो गिरे हैं। अच्छा, अब एक ऐसे वक्त में ये खबर आती है जब अब से चंद दिन पहले मरीम नवाज़ साहिबा का एक क्लिप बड़ा तेज़ी के साथ सर्कुलेट होता है, वायरल होता है, जिसमें वो कहती हैं कि मैं खुद गटर के जो ढक्कन हैं उनको मॉनिटर कर रही हूँ, उन पर नज़र रख रही हूँ। और इस सिलसिले में वो कैटेगोरिकली कहती हैं कि ये जो एक तरीक़ेकार इख्तियार किया हुआ है कि गटर के ढक्कन चोरी हो जाते हैं, तो अब जो गवर्नमेंट है वो अपने स्टैम्प्ड ढक्कन देगी जिसे ना चोरी किया जा सकता है। चोरी करने वाला भी बड़ा इबरत का निशान बनेगा, जिसको वो बेच रहा है वो भी इबरत का निशान बनेगा, क्योंकि ये इंसानी ज़िंदगी है। तो एक गटर का ढक्कन महज गटर का ढक्कन नहीं बल्कि इंसानी ज़िंदगी है जिसकी वजह से, और ये जो अल्फाज थे ना दिल को कहते हैं ना चीर के अंदर घुस जाने वाले थे। और एक ऐसे मौके पर मरीम नवाज़ साहिबा के ये अल्फाज सामने आए जब कराची के अंदर आप जानते ही हैं कि गटर के ढक्कन में आए रोज़ लोगों के गिरने का सिलसिला जारी है, और पिछले दिनों जो गिरे थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ के हवाले से जो खबर आई थी बड़ी खौफनाक थी। तो मरीम नवाज़ साहिबा ने एक अच्छा जेस्चर देने की कोशिश की। अच्छा, अब अफसोसनाक बात यहाँ पर यह है कि दादा दरबार के उस मुकाम पर एक गटर के ढक्कन के अंदर, गटर तो नहीं है, गटर मतलब ढक्कन तो नहीं था, लेकिन उसके अंदर माँ और बेटी गिर जाते हैं। और इस सिलसिले में जो इब्तदाई रिपोर्ट आती है उस सिलसिले में आप ये देखिए कि बताया जाता है कि जनाब एक ख़ास लम्हे तक वो सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहे हैं, और अभी उसकी तहकीकात जारी है। और उसमें 1112 की वो जो ऑडियो कॉल भी आई है जिसने मज़ीद मामले को गंभीर कर दिया है, उस पर भी अभी तहकीकात हो रही है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो सोशल मीडिया पर 2-3 चीज़ें जिसने इसको ज़्यादा वो कहते हैं कि सेंसिटिव बना दिया है। एक तो बात जहाँ पर यह है कि जिस वो कहते हैं कि अफसोसनाक वाक़े का शिकार ये माँ बेटी हुई हैं, किस दर्दनाक मौत से वो दो-चार हुई हैं। और लाहौर के अंदर वैसे भी गटरों के ढक्कनों के अंदर इस तरह के मामलात नहीं होते जिस तरह कराची के अंदर होते हैं, तो इस लिहाज से अब इसको इस पहलू से भी देखा जा रहा है। आया कहीं इसमें जो उसके अपने घर वाले हैं उनका शख्साना तो नहीं है। इस सिलसिले में बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जनाब पुलिस ने उनसे तफ्तीश की और तफ्तीश इस सिलसिले में जारी है। हो सकता है कल को आ जाए जी उनके किसी अपने ने ही धक्का दिया था। लेकिन इससे कतई नज़र जो मेरा पॉइंट है जिसे मैं रेज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक ऑलरेडी हाईलाइटेड टाइम पे जब गटर के ढक्कन के मॉनिटरिंग के बारे में मरीम नवाज़ साहिबा खुद कह रही हैं कि जनाब मैं इस पर दिन रात नज़र रख कर बैठी हूँ, और इस वक्त कराची के वाक़े की वजह से पूरे पंजाब के अंदर वैसे ही हाई अलर्ट है। और इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब के अंदर जिस लेवल पर सुथरा पंजाब और ये चीज़ें चल रही हैं उसमें इस तरह की गफलत यकीनन बहुत सारे सवालात को जन्म दे रही है, क्योंकि इस तरह की गफलत
غیر ارادی طور پر نہیں بلکہ ارادی طور پر ایسا لگتا ہے کہ ظاہر کی گئی ہے. مطلب جس جگہ پر یہ لوگ نیچے گرے ہیں اس جگہ پر کیا واقعتاً کوئی ڈھکن تھا؟ اگر نہیں تھا تو وہاں کیوں نہیں تھا؟ تو اس حوالے سے خبر جو بننی تھی وہ بن گئی، 2 قیمتی جانیں چلی گئیں، پنجاب گورنمنٹ انڈر کوشچن آ گئی اور پورا نظام ایک قسم کا ہل کے رہ گیا. تو اس کی تحقیقات اس بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے گھر والوں کو پکڑ کے تحقیقات کریں، اور وہ ضرور کریں، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی تحقیقات میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ڈیلیبریٹلی انجام دے کر کوئی دوبارہ سے خبر اور مطلب اپنی کوئی سیاست چمکانے کے لیے کچھ اگر کرنا چاہ رہا ہے تو یہ بڑی خوفناک اور افسوسناک بات ہے. باقی جہاں تک بات ہے کہ اس طرح کے واقعے کا نتیجہ کیا نکلے گا، بھائی اس طرح کے واقعے کا نتیجہ صرف ایک بات بتا دوں، وہ یہ نکلے گا کہ آپ اللہ کی عدالت میں کیا جواب دیں گے. یاد رکھیے کہ اس دنیا کے اندر تو FIR اگر کٹتی ہے یا نہیں کٹتی، آئدر وے یاد رکھیے کہ اللہ کی عدالت میں یہ پوچھا جائے گا. جو مرضی کوئی کچھ کہہ لے لیکن حکمران جواب دے ہیں. اب ہم ذرا چلتے ہیں اس وقت پاکستان کے موجودہ سیاسی منظرنامے کی طرف، جہاں 8 فروری کو لے کر ایک پاکستان کے خلاف بھرپور کمپین سوشل میڈیا پر جاری ہے، جس میں پاکستان کی بجلی کو بند کرنا، تربیلا کی بجلی کو بند کر دینا، سڑکیں بند کر دینا. اور علیمہ خان سے پوچھا کہ جی آپ کہہ رہی جی پورا پاکستان بند ہوگا تو اتوار کا دن نا بھائی پورا پاکستان کیا آدھا پاکستان تو ویسے ہی بند ہوگا، تو آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ وہ کرنے کیا جا رہے ہیں اس سے قطع نظر اس وقت حالت یہاں پر یہ ہے کہ جو پاکستان کا بیرونی دشمن ہے وہ بڑا پھدک رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بڑا زبردست قسم کا فلموں کے ذریعے ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنی جو ماضی میں پاکستان کے ہاتھوں سے پھینٹ کھائی ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس موقع پر آپ دیکھیے کہ انڈیا 8 فروری کو لے کر موجودہ حالات کے تناظر میں وہ اپنے فتنوں ہندوستان کے ذریعے جس طرح کچھ مس ایڈونچر کرنا چاہ رہا ہے، اس کی یقیناً ایسی خبر ہمارے فیلڈ مارشل کو پہنچی جس کے نتیجے میں وہ فرنٹ لائن میں ایک مرتبہ پھر آئے ہیں، اور انہوں نے جا کر مورچوں پر کھڑے ہو کر اپنے جوانوں کے ساتھ دشمن کو للکارتے ہوئے پیغام دیا ہے کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. تو حافظ فیلڈ مارشل بہاولپور جاتے ہیں، وہاں وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ گیریزن کے اندر تیاریوں کو اور مشقوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہیں ایک زبردست قسم کا خطاب کرتے ہوئے دشمن کو للکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، اس مرتبہ ہماری تیاری پہلے سے بھی زیادہ ہے، اور جنگ کے جو میننگز ہیں، جنگ کے جو معاملات ہیں چونکہ بدل چکے ہیں، اس کے مطابق اب پاکستان کی فوج اپنا وہ کہتے ہیں کہ لاہ عمل تیار کر رہی ہے، اور اس کی جو ایک پیشہ ورانہ صلاحیت ہے وہ دشمن پر ہیبت طاری کرنے کے لیے کافی ہے. ہم پورے طریقے سے چوکنا ہے، ہم پورے طریقے سے تیار ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایسے وقت میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جب پوری دنیا میں پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے. پاکستان کے ہتھیار پوری دنیا کے اندر وہ کہتے ہیں کہ موسٹ پاپولر ہیں. پاکستان کے GF-17 تھنڈر، پاکستان کے جو پریڈیٹرز ہیں، ڈرونز ہیں، یہ سارے اس وقت پوری دنیا میں دھاک بٹھائے بیٹھے ہیں. پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ دنیا کے اندر ایک بڑی زبردست قسم کی ایک وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال دنیا دے رہی ہے. ایک وقت میں دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ پاکستان ڈپلومیٹک موو کر رہا ہے. تو میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ مجھے یہاں پر اس بات پر یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ عقل مت ماری گئی ہے جو آج ایک مرتبہ پھر پاکستان سے پنگا لینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ پاکستان کی افواج ایک بنیاد مرصوص تھی، ہے اور رہے گی. آپ اس کو تسلیم کریں نہ کریں، لیکن آپ کی بدقسمتی ہی ہوگی کہ آپ پاکستان کے اندر پہلے بھی باتوں پہ آ کر پاکستان کے خلاف ایڈونچر کر کے منہ کی کھا چکے ہیں. اب بھی اگر کوئی آپ کو یہ قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب آئیں یہ رائٹ ٹائم ہے، تو آ جائیں ایک مرتبہ پھر اس رائٹ ٹائم پہ رائٹ طریقے سے آپ کا علاج کیا جائے گا.